خطونم اینترنت فرمته نه خیلی کمی بزرگ مشروطی گاب نیست. دوستانی عزیز، شرکت مسافرکشانی ترانس خدمترسانی را برای گذشتن از سرحد پیشنهاد می‌نماید. خدمترسانی از شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ پیشنهاد کرده می شود. اگر خواهید که کارت‌های میگراسیونی خود را از نو برقرارسازی کنید، می توانید به شرکت مسافر ترانس زنگ زنید و ما درخواست‌های شما را اجرا می‌کنیم. برای مسافران تخفیف‌ها پیشنهاد می‌نماییم. سلام علیکم подписчикои канали Мошинбозори ба номи Қирғонов. Мана Opel Vectra иду дарам барои савдо. Мана ба бозори деҳаи Қирғоншаҳид овардааст. Гӯш кардан ки ба навор бигирем. Мана тарафҳои мошин додарҷон кам тарак мебахши якай мошина ба навор гуфтисан. Амик хтунам интернет فرمته نه خیلی کمی بزرگ مشروطی گاب نیست. دوداجون میبخشی من طرف شاید سالون ما یک با نور بگیرم سالونی همین ماشینه. مانا سالونی اوپل ویکترا. مانا سیستمای رولوی مانا تارپیدا. مانا کامینکوی پیش کامینکوی مانا عقیب. خب مانا کاتالوگ دوری کو دودارجون جوشید این است مامی جایم. خب کن ویپسکای 95 ویپسکی 95 حجتوش یک ساله حجت داره. گاز بنزین نه بنزین خولی یمی عدس داشتگیم و بنزین ما گاز اشو میبینیم اکا بنزین خطی میگردیم. سلام علیکم. هم بنزین خونه میدوا. خب ابیوم موتورش یک گشت پراستوی چند سال 30,000 رو سودا میشه. اگر قضیه خریداری کنم معامله میشه. نمره تلفن 900 900 71 28 سلامت باش زنگ میزنم معامله. سلام علیکم подписчикои канали Мошинбозори ба номи Қирғонов. خب мана и додарам барои савдо мана Opel Astra-G. Все подписчикои канали Мошинбозор хоҳиш карданд ки Astra-G-ҳои молодёжни фақат барои ҷавоно. ҳамин рӯз босига фақат барои ҷавоно мошинои замонавӣ ба навор гирифта истодаам. марамат мана диско тарафҳои мошин мана аяқӣ. хоб мана тарафи чапи мошин як ба навор гирифта. дар шелаи салон шо. мана салони Astra-G. خب мошини нав свети фасон. خب мана оборудование дораш. мана скаминкои пеш скаминкои мана ақиб. خب мана потолоки салон. состояние мошин бисёр нағз шурӯ. кон выпускай додарҷон 99 выпуски 99. خب ҳуҷҷатош додарҷон қизи қиси биги як дақиқа. кон выпускай 99. ҳуҷҷатош Газ сола, газ бензин. газ бензин.
خب объем موتورش 1.6 پرستوی 1.6 پرستوی چند سوم 35 سودا میشه قضیه خریداری کنم معامله میشه معامله میشه نمره تلفن 981 981 07 49 49 رحمت سلامت باش زنگ میزنند معامله کنیم انشالله خریداری میکنم پیچکوی منم محترم خب من خیجیبک چه молодежный ماشین فقط همین روز من برای جوانو برای молодежный ماشین را برای همه بچه ها خواهش کردند گرفته ایستادم من اهمیت بکنم من دیسکو من طرفای ماشین من اخیر من عقبی ماشین طرفی من چپی ماشینم میگیرم بعد سالن خب من از سالن ماشین خیجیبکی بسیار خوشرو سویتش ساستیانش خب من скамейкои ақиб خب потолоки салон додарҷон куҷоши кум бипускай бипуски 92 объёми мотораш 1.6 پرستوی газ бензин بنزین توفا گازاگی نیست газ загӣ нест чанд сум 17000 чанд 17000 17000 агар қизи харидорӣ кунам боз муомила мешавад раҳмат саломат бош номери телефон 985 985 5908 раҳмат саломат бош занг мезананд муомила бо хоҳиши подписчикои канал чуноне ки маърифӣ кардем хоҳиш кардам ки нексиҳои арзон фасон мана аҳамият бидем некси 4 баллон нав мебахшем 2 баллони пешнав баллонои ақиб миёна мана свети металлик мана некси додарам ба бозори деҳаи қирмошаҳид мана барои фурӯшӣ овардааст мана тарафҳои мошинама нағз ба навор мегирам бале хоб ман аз салони мошинамо бози ба навор мегирем хоб мана рулавои система спидометр мана тарпеда хоб мана скамейкои пеш мана скамейкои ақиб потолок амира капоча намевардори як моторша бигирам моторша биё як мехаймо кифоя қабул хуб ком випускай додарҷон хуб випуски 95 ҳуҷҷатош ҳуҷҷат ҳаст газ бензин ҳардуш кор хуб ҳардуш кор объёми мотораш 1.5 чанд сум ҷои асосӣ аккумулятораш ягон ҷои хеле пусидагӣ ягон ҷо
100%. خب номери телефон 985 985 00 00 0767. 0767. Раҳмат, саломат бош. Зангт мезанам, муомила кунем иншоллоҳ. На барои бачаҳои ғариб ягон чӣ гуфтанӣ бошӣ چی марам. بگم بود باشن دیگه سر баланд سلامت بیان Çox salamat baba, atan şuna bugərdən sari balam birin. باشین کاری саломат бошед, саломат бошед. Хуб, мана автомашинаи Кико. Ба ҳамагон маълум аст, автомашинаи Кико ҳам мошини молодёж нест, барои ҷавоно, барои бачаҳои ҷавоно бисёр мошинчаи хубам, камрасходак, барои бачаҳои камбағал расходиш камай. Манаи бародар барои фурӯш ба бозори деҳаи Қарбоншаҳид овардааст. Ман ҳамира нағз ба навор мегирам. Мана тарафҳои мошин 4 балон нав. дар шелаи салон шаяк бибинем. Мана салони Кико. Мана рулавои система. Оҳиста ма ба навор мегирам. шунухтон хулосатона баъд мебурорен, занг мезанен. касида ки маъқул боша, сумуш тайёр боша, занг бизанен, муомила кунед. мана паталоки салон. Тут додар кому выпускаем? Уджатош, газ, бензин. Моторш расход дора, не? Чанд сом? 7000. 7000. Қизи харидорӣ кунанд муомила мешавад ё ҷош? Ҷош. Саломат бош, номери телефон. چی نمیسنجم نمو پردایوش صورت بگی نمو نمیدم بیام 904 904 45 35 раҳмат, саломат бош. занг мезананд, муомила кунед. иншоллоҳ харидорӣ мекунед. подписчикои канал хоҳиш карданд ки нексиёи нағз бо нархи арзонтар ба мо ба навор бигӣ. ман ай додарам, мана автомашинаи некси барои савдо ба бозори деҳаи Қарбоншаҳид овардааст. хуб, ман айна ба навор мегирам. шумо аҳамият диҳед. хуб, мана тарафи чапи некси. хуб, мана тарафи чап. тарафи чапи мошина аз ақиб каме шакидагие аҳамият бидед. хоб, дар элай салон шавад. хуб, ман ҳозир салони нефсира ба навор мегирам. хоб, состояние салон, марҳамат. ман аз каменкои ҳақибам бисёр оборудование дорам. баъд не хушрӯ тоза чухолакои хушрӯ. ком выпускай додарҷон? Выпуски 96. выпуски 96. уҷатош? Уҷатош налог дора ака бо суғурта дора 5 моҳа, дигарош нестам. Налог дора 5 моҳи дигара ҳаст. бо 5 моҳа. газ, бензин? Газ, бензин, газш нав заге, мотор созар аз худ надора. Аккумуляторш нав ай 3 мошин.
Устаи мошина. Чанд сум? 8000 ака гуфтем бо гав мезанем. 8000 боз муомила мешавад. муомила мешавад. номери телефон 900 900 44 44 83 83 22 22. Раҳмат, саломат бош. Занг мезананд, муомила кинен иншоаллоҳ харидори